তো এই গেমে আমি ইম্পোস্টার। ভাই তোর প্রবলেমটাকে ভাই যে ভোট করছে না তারা চুপচাপ দিতে হবে। কিন্তু কেউ যায় না ইম্পোস্টার আমি। আর তুই বলবি না যে আমি ইম্পোস্টার। তুই বলবি না কিন্তু যে আমি ইম্পোস্টার। তুই ইম্পোস্টার না। গুড জব, আমি ইম্পোস্টার না। তুই এটা করতেছস রে? হ্যাঁ এটা করতেছস একটু। আবে তুই কই গেলি ভাই? How should I kill anyone? বাবা একটু এদিকে আয় তো। ও সেইটা কে মারছে গাইস ওরে? তুইটা হাতছ দেখ। হ্যাঁ দেখ দাঁড়া। বেচারা গেম থেকে বের হয়ে গেছে। ভাই আমি না, আমার জাস্ট সবাইকে মারতে হবে। ভাই ব্যাটারি হয়ে যেতে চলো। গাইস 3 মিনিটে যদি গেম খতম হয়ে যায় মজা তো লাগবে। আমি আবার ওর উপরে জাম্প করছিলাম, আমার তো লাগলো না। তোর সাউন্ড করছে আমার নাম হচ্ছে ওয়াক্স লর্ড। ওকে স্ট্রফাঙ্ক সবাইকে দিছে। আর যদি আমি আর একটা পাইতাম গাইস, আমি আমার 12টা বাজতো। ও আমি 3 কুচির মধ্যে ওকে মারে তো রাখছিলাম। এইয়া
ভাই সেম সবাই সবাইকে দিতেছে গাইস গাইস আমি বেস্ট আমং আসে আমার থেকে ভালো কেউ না গাইস একটু ওয়েট করো আমং আস চ্যাম্পিয়ন গাইস nobody can beat me among us so I will upload this video আমি গেমই খেলবো না আমার ভাইয়া গেমই খেলবে না আমি আর গেম খেলবো না ভাই কি একটা দিছে করতেই পারতেছি না আমি আর গেম খেলবো না play again bro VXLRNF VXLRNF please imposter guys আমি আবার imposter একটু করে মাছ দেখে যা পুরো ভর্তি করে নিস্তাসি নিতে পারবে নৌকায় हमारी सिंगी फिश पर स्नेल फेशियल में फंस गई देखो मुझे 6-7 घंटों से सिंगी फिश नजर नहीं आ रही अगर मैं फीड नहीं कराता हूँ ना तो सबसे पहले वही खाने आती है लेकिन अब नजर नहीं आ रही हमारी सिंगी फिश को पत्थरों के बीच में घुसना काफी ज्यादा पसंद था मैंने एक पत्थर उठा के देख लिया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई मैं सारे पत्थरों को उठाकर देख रहा था एकदम मेरे हाथ में स्नेल का शेल आ गया और उसमें मुझे सिंगी फिश नजर आई मैंने शेल को बाहर निकाला और देखा तो सिंगी फिश इसमें बुरी तरीके से फंसी हुई है मैंने जैसे जैसे करके इसको बाहर निकाला और ये बाहर आई तो पता चला ये तो मर गई हुई है मैंने जैसे जैसे करके शेल में फंस गई देखो मुझे 6-7 घंटों से सिंगी फिश नजर नहीं आ रही अगर मैं फीड नहीं कराता हूँ वही खाने आती है लेकिन अब नजर नहीं आ रही हमारी सिंगी फिश को पहले भी तो लगता है तो कुत्ते के पाना पत्थर उठा कर देख लिया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई मैं सारे पत्थरों को उठाकर देख रहा था एकदम मेरे हाथ में स्नेल का शेल आ गया और उसमें मुझे सिंगी फिश नजर आई मैंने शेल को बाहर निकाला और देखा तो सिंगी फिश इसमें पूरी तरीके से फंसी हुई है मैंने जैसे दे दे और ये बाहर आई तो पता चला ये तो मर गई है फंस गई होगी हमारी गाइस আমার মই মই হইছে 6-7 घंटों से सिंगी फिश नजर नहीं आ रही अगर मैं फीड नहीं হাই ভিডিও ভিডিও গাইস ডান ভাই আমার এইটা কেন হচ্ছে না টু ফাস্ট হাই আমি জানি I know I am 100% sure এটা massive dump এটা 100% 110% guys 110% আমি তো of course ওর উপরে দিতেছি crewmate will win again bro
দেখো এর আগের বারও টিমমেট ওয়ান হয়েছিল, তার আগে ইম্পোস্টার, বিকজ ইম্পোস্টার ইজ মি। আরে না, তোরা কি করতেছো? আমি ইম্পোস্টার রে গাইস। Guys, I know who is the imposter. No. I say you, bro. I'm বললাম একটা মেসেজ দাম। এবার ভাই আমার ইম্পোস্টার না দিলে আমি ভাই গেম hot baby massive dump. Okay, hey student, hello, কি হইতেছে? No way. Okay, finally I spawned. এই কামরান, কে?